Cuando era niña, dibujaba todas las paredes de mi casa. When I Hasta was a que, little girl, I used to draw on all the walls of my house. hasta que un día mi madre enojada me dijo, puedes elegir una pared, pero no puedes rayar las demás paredes de la Until casa. one day my mother got angry and told me, "You can only draw on one wall. Don't draw on any others." Allí sentí mi primer acto de censura totalitaria. That was the first time I experienced an act of totalitarian censorship. Pero la falta de libertad estimula la creatividad y la repotencia al infinito. But a lack of freedom stimulates creativity and empowers it. Ya han pasado muchos años de eso. Pasé por mis estudios formales, siempre dibujando en clase. Llegué a la universidad, estudié periodismo para ampliar mi necesidad de comunicación en la escritura y en el habla. Pero lo único que me conecta y me apasiona con la vida es poder dibujarla. Many years have passed since my childhood, but throughout my formal studies, I found myself drawing in the margins of my notebooks instead of paying attention to my professors. I studied journalism in college with the intention of expanding my communication and writing skills, but the only thing that I felt connected to in life was drawing. Yo nací en democracia, en un país llamado Venezuela, que actualmente es una dictadura. I was born in a democracy, in a country called Venezuela, which is now a dictatorship. Dibujé durante 19 años una caricatura diaria en uno de los mayores periódicos de Venezuela. Me gustaba traducir el acontecer diario en dibujos, tanto políticos como sociales. For 19 years, I was the daily cartoonist for El Universal, one of the biggest newspapers in Venezuela. I really enjoyed translating political and cultural current events into drawings. En el año 2014 me despidieron de mi trabajo por una caricatura que se publicó alusiva a la salud en Venezuela y donde se utilizaba la firma de Chávez como ícono principal. In the year 2014, I got fired from my job at the newspaper over a cartoon that I draw alluding to the healthcare system in Venezuela. I drew a flat line of a heartbeat monitor, but I intentionally drew the heartbeat line in a way that resembled the signature of Hugo Chavez, the former president of Venezuela. Todo esto ocurrió después que el periódico fue comprado por un consorcio fantasma, el cual algunos de nosotros piensa que fue el gobierno. All of this happened after the newspaper was bought by an unknown company, and some of us suspect that it was the Venezuelan government who was behind that deal. Mi trabajo de caricatura se volvió muy molesto para la dictadura. Ellos no soportan la libertad de expresión ni el pensamiento libre. My work as a cartoonist became more and more of a nuisance for the dictatorship. They have no tolerance for any freedom of expression or free thinking. Después de mi despido, empecé a sentirme en peligro en mi propio país. Llamadas anónimas, amenazas de muerte y sometimiento al escarnio público en el canal de televisión del Estado. Me obligaron a salir de Venezuela y actualmente vivo en la ciudad de Miami y soy mi propia editora en la web. After I got fired, I started to feel unsafe in my own country. I received anonymous calls and death threats. I was mocked publicly on national television. I was eventually forced out of Venezuela, and I now live in Miami, Florida, where I am free to be my own editor for my work. La caricatura es el termómetro de las libertades de un país. Por eso los dictadores odian a los caricaturistas y tratan de erradicar de su espacio todo lo que tenga que ver con el humor como un espejo social. A political cartoon is a barometer of freedom in a country. That's why dictators hate cartoonists and try to eradicate everything that involves humor as a mirror for social and political issues. La caricatura es un juego de ideas que se combinan con dibujos y que da como resultado la revelación de algo oculto. A cartoon involves a delicate balance of ideas and drawings that reveal a hidden truth. La caricatura buena es la que cuenta toda la película en un solo cuadro. And a good cartoon is one that conveys the plot of a full-length movie in a single frame. La caricatura debe apuntar al centro de la diana para expresar su potencial visual, su poder en el mensaje, así como su efecto en aplicar una dosis de cuestionamiento libre a cada uno de los lectores. A cartoon needs to communicate the core of a story with its precision, and when it succeeds, its message can have the effect of inoculating people with a dose of skepticism. La caricatura se nutre de la observación y el análisis. Se inspira con musas de la antigüedad, modelos clásicos y modernos, en algunos casos paleolíticos,
y demuestran que en la más moderna pasarela del mundo, todo emperador siempre está desnudo. Cartoons are drawn from observation and analysis. They are inspired by muses of mythology as well as classical, modern, and Paleolithic tales. When we are told that a modern-day emperor is wearing new clothes, cartoons reveal that the emperor just might still be naked. En un tiempo empecé a dibujar muchos cerdos como serie de trabajo. Los comparaba con los políticos y los guardias nacionales que reprimían las manifestaciones pacíficas de los estudiantes. Un día, al llegar a mi oficina en el periódico, conseguí una carta en mi mesa de trabajo. At one point in my career, I drew pigs and compared them with politicians and National Guards who were responsible for stopping peaceful student demonstrations. One day, when I got back to my office, I had a letter on my desk. Era una carta de la Federación Venezolana de Porcicultura. The letter was from the Venezuelan Swine Federation. La carta decía que por favor no comparara a un animal tan maravilloso como el cerdo con los políticos, ya que el cerdo es un animal muy amigable, simpático, noble, que puede llegar a ser una buena mascota y del cual se pueden alimentar a muchos aprovechando absolutamente toda su generosidad. The letter said, "Please do not compare an animal as wonderful as a pig with politicians. Pigs are very friendly and noble. They can be a great mascot. They make good pets, and they provide sustenance to us in the form of pork." Pienso que tenían toda la razón. No dibujé más cerdos, pero sí muchos más políticos. I think they were absolutely right. I didn't draw any more pigs, but I did keep drawing politicians. Actualmente la caricatura viaja por la autopista de la información, la cual aparenta tener múltiples canales, pero todos están regidos por la inmediatez y el cálculo binario. Me gusta, no me gusta. Son las únicas opciones que en la actualidad gobiernan el pensamiento democrático de la web. A cartoon travels on an information highway, which seems like it has multiple lanes, but in reality, all of these lanes lead to a binary response of either positivity or rage. I like it, or I don't like it. Those are the only responses that govern democratic thinking on the internet. Hemos perdido el gran espacio de crear argumentos. No tenemos tiempo, simplemente actuamos a favor y en contra de unos y otros, solo para favorecer un algoritmo. We have lost the space for nuanced debate. We have no time, so we simply respond with approval or disdain, and we let algorithms take over. La caricatura nace de un espacio de pensamiento plural. Por eso, el caricaturista debe despojarse de sus propios tabúes para dibujar y producir un verdadero aporte gráfico. La caricatura es un espacio para generar diálogos, no confrontación. But a cartoon is born from a space of deep, nuanced thinking. Creating a good cartoon involves repeated failures, draft after draft, and a cartoonist must shed their own taboos to spark a conversation, rather than a confrontation through their work. En el año 2013 murió el presidente Chávez. A mí me tocaba dibujar la caricatura del día siguiente, que se publicaría en el periódico. Yo estaba muy feliz por esa muerte. Pensaba que daría libertad a nuestro país y que los tiempos que vendrían serían más fáciles para todos. In the year 2013, President Chavez died, and I had to think about what to draw as the cartoon of the day at El Universal. I was personally happy that he had passed away because I thought that the end of his power would potentially bring our country closer to freedom and better times. Pero había mucha gente que lloraba la muerte de Chávez. Había un ambiente de país dividido. Unos celebraban y otros lloraban a su líder. But there were many other people who were mourning the death of Chavez. So there was a divided sentiment in Venezuela. Some were celebrating, and others were crying at the loss of their leader. Yo no sabía qué dibujar. Era un momento histórico. No podía permitir que mi felicidad se filtrara en mi trabajo. Debía elevar el mensaje y respetar el duelo, sin dejar de decir y hacer mi trabajo. ¿Qué podía dibujar? I felt stuck. I really didn't know what to draw in this historic moment. And I knew that I couldn't allow my happiness to seep into my work, that I should take the higher road and respect people's grief. So what could I draw? Pasé muchas horas dibujando y botando papeles. Mi editor me llamaba, todo estaba retrasado en las páginas del periódico. Pero en un instante de la noche llegó la idea. Y allí fue cuando publiqué esta caricatura que tradujo el acontecer de una sociedad.
I spent many hours drafting and throwing out papers. My editor called me and said everything was late for that day's newspaper and asked me when I'd be done. It was in the middle of the night that the idea came to me, and we then published a cartoon that represented a historical moment in time. Un rey de ajedrez rojo caído. A fallen king chess piece in red. La caricatura es potente en sus resultados, puede generar acción y reacción. Es por eso que se debe ejercer con absoluta responsabilidad, pero sin miedos a las consecuencias. A good cartoon has a lot of power. It can generate action and reaction. That's why a cartoonist must exercise their power responsibly, showcasing the truth and drawing without the fear of consequences. La opinión tiene un precio en algunos países y es muy alto. Having an opinion has a cost, and in some countries that cost is high. En Venezuela hay muchos jóvenes que han sido asesinados por protestar pacíficamente. También hay hombres y mujeres presos políticos. Yo he tratado de dibujar los rostros de muchas mujeres que han estado presas para que no sean olvidadas por su comunidad. In Venezuela, many young people have been killed for protesting peacefully. There are men and women who are stuck behind bars as political prisoners. So over the years, I've drawn the faces of imprisoned women because I don't want them to be forgotten by the community. Este año, en un evento del Foro Penal, una agrupación de abogados que asiste gratuitamente a los presos políticos en Venezuela, se me acercó una muchacha y me dijo: yo estuve presa y tú me dibujaste. Dibujaste mi historia y mucha gente supo quién era yo. Eso me ayudó mucho a sobrellevar los días de cárcel. Muchas gracias. This year at an event called El Foro Penal, which is a criminal forum where a group of lawyers do pro bono work for Venezuelan political prisoners, a young woman approached me and she said, I was imprisoned, and then you drew my face and my story. It's because of that drawing that people knew who I was. Your cartoon helped me survive my days in prison. Thank you. Esto es algo que me alegró mucho. Descubrí una capacidad para colaborar con la memoria de mi país y de su gente. This was a moment that meant a lot to me because I had found a way to collaborate with the memories of my country and its people. El año pasado empecé a dibujar sobre el tema de la inmigración. Dibujaba mi propio mundo, mis miedos, mi maleta, mi duelo por la pérdida, el arraigo, todo lo que me tocó dejar atrás de mí misma y de mi país. También la alegría frente a esta nueva oportunidad como inmigrante en los Estados Unidos. Last year, I started making drawings about immigration. I drew my own world, my fears, my suitcase, my roots, and everything that I had to leave behind in Venezuela. I also drew my joy in the face of this new opportunity as an immigrant in the United States. De allí salió una serie de dibujos temáticos que recrean la psicología de la inmigración. From there, I worked on a series of drawings that represented the experience and psychology of immigration. Ser inmigrante es como llegar a otro planeta. Inicialmente no entiendes nada del nuevo mundo que te rodea, nuevos códigos, nuevos idiomas, hasta necesitas mecanismos artificiales para adaptarte a esta nueva vida. Being an immigrant is like moving to another planet. At first, you don't understand anything about your new world. There are new codes, a new language, and unfamiliar tools you need to learn how to use in order to adapt to your new life. Ser inmigrante es lo más parecido a ser un astronauta que aterriza en la Luna. Being an immigrant is the closest thing to being an astronaut who landed on the moon. Con el tiempo, esos dibujos se volvieron una exposición itinerante llamada Yo Inmigrante. Y esa exposición ya ha viajado a varias ciudades como Miami, Houston, Madrid, Barcelona, y esperamos llevarla a muchas otras ciudades. Over time, that series of drawings became a traveling exhibition called I, Immigrant, and the exhibition traveled to multiple cities, including Miami, Houston, Madrid, Barcelona, and we're hoping for more places. Ha generado una zona de encuentro para la diáspora y de reconocimiento en la emocionalidad que sufrimos todos los inmigrantes. The show has become a meeting space for the diaspora, for people to gather and recognize their shared experiences of suffering that come with immigration. Mi caricatura pretende alertar sobre los significados. Un inmigrante no es un criminal. Un inmigrante es una persona quebrada y, por lo general, una familia que ha sido obligada a separarse bajo condiciones inhumanas y obligada a marcharse de su país en busca de mejores condiciones de vida.
What I want these drawings to convey is that an immigrant is not a criminal. An immigrant is a person whose life has been broken, a person who has very likely been separated from their family under inhumane conditions, who has been forced to leave their country in search of a better life. Un dibujo puede ser la síntesis del universo, de un país, de una sociedad o de la manera de pensar de un individuo. Dibujar caricaturas es para mí una forma de resistencia. A drawing can be a synthesis of a place, a universe, a country, or a society. It can also represent the inner workings of someone's mind. For me, drawing cartoons is a form of resistance. La caricatura es una piedra roseta que si la lanzamos al espacio nos dará, dentro de algunos años, la certeza de que en este planeta sí existió el pensamiento libre y el mundo civilizado. A cartoon is like a Rosetta Stone. If we throw it into outer space, a future alien would be able to know with certainty that in the past, we once had a civilized world with free thinking. Es por eso que la pared que me regaló mi madre es infinita y aún la sigo dibujando. That one wall that my mother gave me the freedom to draw on feels infinite, and it's for that reason that I am still drawing. Thank you very much.